ketika mobil basuri lewat kita foto yuk. Nah di sini guys. Nah ini guys, tuh cakep, 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 tuh, mantap, asik. Ada lagi guys, mobil basuri. Kita fotoin di sini guys. Cakep, cakep. Keren guys mobilnya. Tuh, mantap, mantap guys. Kita tunggu lagi. Gak ada lagi guys. Ini yang trip ke Wayang Windu guys.